श्री गायत्री स्तोत्रम्। नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरी अजरे अमरे माता त्राहि मां भवसागरात्। नमस्ते सूर्यसङ्काशे सूर्यसावित्रिके मले ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तुते। अनन्तकोटिब्रह्माण्ड व्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानन्दे महामाये परेशानी नमोऽस्तुते। त्वं ब्रह्मा त्वं हरिः साक्षाद् रुद्रस्त्वम् इन्द्रदेवता मित्रस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वम् अग्निरश्विनौ भगः। पूषार्यमामरुत्वांश्च ऋषयोऽपि मुनीश्वराः पितरो नागयक्षांश्च गन्धर्व अप्सरसां गणाः। रक्षो भूतपिशाचाश्च त्वमेव परमेश्वरी ऋग्यजुस्सामविद्याश्च अथर्वाङ्गीरसानि च त्वमेव सर्वशास्त्राणि त्वमेव सर्वसंहिताः। पुराणानि च तन्त्राणि महागमामतानि च त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरी। ब्राह्मी सरस्वती सन्ध्या तुरीया त्वं महेश्वरी तत्सद्ब्रह्मस्वरूपा त्वं किञ्चित् सदा सदात्मिका। परात्परेशी गायत्री नमस्ते मातरम्बिके चन्द्रकलात्मिके नित्ये कालरात्रि स्वधेश्वरे स्वाहाकारेऽग्निवक्त्रे त्वां नमामि जगदीश्वरी। नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वं नमाम्यहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी। अपराधसहस्राणि त्वसत्कर्म शतानि च मत्तो जातानि देवेशी त्वं क्षमस्व दिने दिने। इति श्रीमद्वसिष्ठ संहितायां श्रीगायत्री स्तोत्रम्।